Hello, Ma'am May. Welcome to Lake Cebu. And that's your view. Ma'am, are you ready to fly? Yes, sir. Okay, look straight. Let's go. Ma'am, magtabig yung katawan. Ala, si ano na. Straight lang, tinan mo. Oh. Tinan mo, pag inangat. Okay, lakad. Okay, walk straight. Lakad, ma'am. Lakad. Diyan. Lakad lang muna. Lakad lang muna. Huwag kang haw. Lakad lang muna. Huwag ma'am. Okay, lakad ma'am. Takbo, ma'am. Takbo. Tulak lang ta dyan. Wala, tumatagilid. Saglit lang. Okay, pasok yung limang kamay. Ulat. Okay, bitaw. Ayusin. Ay, tapos. Woo! Wow! Mami. Woo! Pahabak, ma'am, sa kaliwa. Yan. Stretch. Yan. You good? Nanete ako, kuya. Okay lang Ha? kanin. Kanan ka? Lipat natin yung mobile. Cross ka. Yan, lipat. Sige. Lipat. Woo! Cross yung... Walang takot eh. Gusto mo pumasok pa? Ayaw. Okay. Sarap. Yeah! Good? Dito yung Floy Airport. Dito yung Floy Airport, sir. Dito yung Floy Airport. Dito yung Floy Airport. Yay! Welcome! Ma'am, please, sa kaliwa. Ma'am, tingin ka sa kanan. Hi! Hey! Ganyan kayo. Pakunan natin sa cellphone. Yan. Ako nga. Hi! Ma'am, kaway. You good? Yeah! Yan. Saya! Kaliwa muna, ma'am. Kaliwa, stretch. Yan, you good? Yes! Yes. Adventure. Yes? Opo. Yeah? Good decision? Yes! Nakapag-decide ka Sulit! ba talaga mag-paraglide o ngayon lang? Ngayon lang! Tingin sa kanan, ma'am. Yun sila, oh. Wow! Ganda ng weather! You good? Yeah, dito tayo sa kanan. Bravo. The sleeping crocodile sa island. Shape lang. Hanggang ngayon tulog pa rin. So medyo mahaba. Exhale natin konti. Mami! Mami yan. POV tayo. Yan. Dito konti. Lake. Ma'am, na-lake ka. Paano yan? Meron pa rin. Mami, hi. Manos to, bihira na to. Umabot sa lake. Galing mo, kuya, mag-pilot! Thank you, ma'am. Ma'am, kaliwa. best. Ganyan, ganyan konti. Yan, para makita yung buong lake. Ikaw, yan. It's Cebu! And that's your view. Ito ma'am, tingin na talaga. Sagad, bitaw. Sagad. Ma'am, saan na tayo? Lake Cebu! Tingin dito. That's your view. Amazing! Wow! Ma'am, tingin. Kaway. You good? Guys! Ma'am, tingin dito. Kaliwa. Kaliwa. Yan. Ala, ang taas nila! Yes. Very good. Ma'am, hawak. Good
saan ba? Ito na. Good? Nice. Ala, na. Pa rin. Hi. You good? Slowly look left. Lean left. Lean. Wow! Woo! Yan. Ala! Ba't sila umiikot? Gusto niya ano? Tricks. Ayoko. Natakot ako. Ano tayo? Tingin tayo. Doon tayo. Ala! Man, doon tayo. Doon tayo galing. Opo. Yung bundok. Doon sa tuktok. Far away. Hindi yan. Doon sa dulo. Ano ba yan? Oo, doon tayo galing. Then yung landing zone, mga tropa, nandyan. Si Charles, Okay. si Ma'am Sheila. Sorry. Okay. Nandyan. Nandyan yung blue. Asul. Asul yung blue. Opo. Nandyan. So, in behalf of Sox Paragliding Adventure, Tito Romano here, your tandem pilot. Thank you, Ma'am May, Ma'am Sheila, Sir Charles for flying with us. Mabuhay po kayo. Hope you could remember us. Yes, sir. It's the 15th of March 2025. Slowly descending. Ma'am, stretch talaga yun mo para maganda ako, ma'am. Extreme talaga yan eh. Yung isang kasama Ma'am, babae. may ibon. On your left side, man, dito sa likod. Dami. Tingnan natin Ano sila. po yan? Palay! Love. Ito yung mga tao mo, nagtatanim mo. Oh. Diba? Okay? Or sa right hand ka, ma'am, no? Sige, lipat sa kanan. Slowly look left. Descending. Ayun sila, Sir Charles. Yan. Sabi ko taas sa inuwi na. Pasti pa mo. Basta. Asma. Tayo. Turn left. Turn left. Rico. Go towards the wing. Oh my god. Perfect landing. Hi. Yeah. We made it. 3, 2, 1. Mommy, 3, 2, 1. 1. When I'll be coming home, then I'll be at your door. When I'll be coming home, I plan to let you know.